अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, आज जब आपसे बात कर रही हूं तो सच कहूं तो मेरे जहन में कुछ नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं और क्या ना कहूं। जो देख रही हूं, जो महसूस करती हूं, जो कहना चाहती हूं, अगर कहूं तो ये खौफ भी है कि दोबारा कुछ कहने के काबिल भी रहूंगी या नहीं। क्योंकि सच्ची बात है, जो कहना चाहते हैं, जो देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, अगर सच बोल रहे हैं तो अब खौफ भी आता है। और खौफ इस चीज़ का आता है कि हम उतने शायद बहादुर ना हो जितने हमारे बहुत से साथी बहादुर हैं। हम कमज़ोर लोग हैं। अपनी बात करूं तो मेरे 4 बच्चे हैं। जो सबसे छोटी मेरी बच्ची है वो 2 साल की है, और जो बड़ी बच्ची भी है वो 9 साल की है, और बाकी भी दोनों बीच में ही, कोई 6 साल का और एक 5 साल का। छोटे छोटे बच्चे हैं, और मेरे बच्चे तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि मैं एक रात भी घर से बाहर रहूं, या मुझे कोई उठा के ले जाए, या मैं कहीं लापता हो जाऊं। पहले मैं बेधड़क सच बोल रही थी, जो दिल में आ रहा था कह रही थी। उसकी वजह ये थी कि मुझे कहीं ना कहीं एक एतमाद था। वो एतमाद ये था कि मैं एक खातून हूँ, और भले कुछ सख्तियाँ हो रही हैं बहुत सी लोगों की, जो नापसंद बातें हैं, किसी को अगर पसंद नहीं आ रही ताकतवरों को, तो वो उठा लेते हैं, वो गायब कर देते हैं, वो मुकदमा दर्ज करवा देते हैं, वो नौकरी से निकलवा देते हैं। तो ये चीज़ें हम अपने आसपास देख रहे हैं। लेकिन एक जो मेरे जहन में कहीं पीछे एज था, वो ये था कि मैं खातून हूँ, तो ख़वातीन की तरफ तो इस तरह नहीं होता ना। ये इस्लाम के नाम पर बना मुल्क है, ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर अदालतें भी मौजूद हैं, और मैं तो कोई ऐसी गैर कानूनी काम में मुलविस नहीं हूँ। तो कहीं ये खौफ नहीं था कि कुछ होगा, कोई हम तक पहुँचेगा, या हम भी कहीं ना कहीं खबरों की खुदा ना खास्ता जीनत ही ना बन जाएं खबरें देते देते। क्योंकि माइंड में यही था कि खातून है तो कोई हाथ नहीं लगाएगा, अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा होगा भी मामला तो कोई नौकरी पे बात आ जाएगी। वैसे तो नौकरी की भी बड़ी ज़रूरत है, जो सीधी बात है। कोई अमीर कबीर है नहीं, किराए के घर में रहते हैं, और मैं और मेरे हस्बैंड मिल के नौकरी करते हैं और अपना घर चलाते हैं। तो कोई एक होता है ना कि आप बड़े कोई जद्दी पुश्ती अमीर हैं तो जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नौकरी चली भी जाए। तो ऐसा मामला तो है नहीं। नौकरी की भी ज़रूरत है, और फिर अपने घर में अपने बच्चों के ऊपर होने की भी ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे डिपेंडेंट हैं, बच्चे बहुत छोटे हैं। 1-2 घंटे लेट हो जाऊं तो परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि मामा क्यों नहीं आ रही हैं, फ़ोन करते हैं, पूछते हैं। वो एक रात भी नहीं रह सकते। तो पहले मुझे ये फिक्र नहीं थी। मुझे मालूम था कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, अपने लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर सकते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि हमारी बात पसंद नहीं आ रही। मुमकिन है कि हमारी बात ठीक ना भी हो सकता है कि कहीं हमसे भी फैक्चुअल मिस्टेक्स हो सकती हैं, हो सकता है हमारे से भी एनालिसिस की गलतियां हो सकती हैं, तो हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कोई रियासत दुश्मन हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें कोई उठा ही ले जाएगा। लेकिन अब मेरी ये गलत फहमी, ये खुश फहमी दूर हो चुकी है। मुझे अंदाज़ा हो चुका है, जो पिछले चंद दिनों में मैंने ख़वातीन के साथ होते देखा इस मुल्क में, चाहे वो पॉलिटिकल वर्कर्स हों, भले वो एक्टिविस्ट हों सोशल मीडिया की, भले वो कोई भी हों, मतलब इस बात से अब फ़र्क नहीं पड़ता कि आप खातून हैं या मर्द हैं। इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कह क्या रहे हैं, आप सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कानूनी तौर पर जुर्म है या नहीं है जो आपका कहना है। और इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि अदालत उसके ऊपर आपको पहले से ही कोई ज़मानत दे चुकी है या नहीं दे चुकी है। तो अब किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं एक जंगल में रह रही हूँ। तो मुझे नहीं मालूम है कि मैं अगली दफ़ा आपसे इस फोरम से बात कर रही होंगी या नहीं कर रही होंगी। तो मेरे जहन में ये खौफ है, और मुझे अपने घर में सेफ्टी से पहुँचना है, और मैं चाहती हूँ कि मैं नौकरी भी करती रहूँ। लेकिन ये एक जंगल में मैं रह रही हूँ, और मेरे जहन में अब खौफ है। अब मुझे कोई खुश फहमी नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि कोई गैर महरम मुझे पकड़ता हुआ, घसीटता हुआ वैन में डाल रहा और मैं चीख रही हूँ, और मेरे बच्चे मेरी शक्ल देखने के लिए तरस रहे हों, और मेरे शौहर मुझे ढूंढते फिर रहे हों कि पता नहीं कौन से थाने में है। मैंने कभी ज़िंदगी में थाने की अंदर से शक्ल नहीं देखी है, और ना मैं देखना चाहती हूँ। लेकिन अब मुझे मालूम है कि मैं इस खुशफहमी से निकाल लूँ खुद को, क्योंकि इस मुमलिकत खुदादाद में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरी बात किसी को भी नागवार गुजर सकती है, और उसके बदले में मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो कोई चीज़ मैटर ही नहीं करती। मैं भले जाके अदालत से कोई प्रोटेक्टिव बेल भी ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, फिर भी मुझे पता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
کیونکہ ایسی بلیں تو سب نے لی ہوئی تھی نا. شیریں مزاری کو ہائی کورٹ نے رہا کیا, پھر جا کے پکڑ لیا. علی محمد خان کو رہا کیا, پھر جا کے پکڑ لیا. وہ صنم جاوید خان, طیبہ راجہ, نہ جانے کون کون سی خواتین پی ٹی آئی کی, ملائکہ بخاری, سب کو پکڑ لیا, پکڑ کے اندر ڈال دیا. یاسمین راشد صاحبہ کو, مطلب وہ لیڈی جو 70 سال جس کی عمر ہے, یہ پنجاب پولیس والے پتہ نہیں نہ جانے کتنے خود ان کے ہاتھوں میں پیدا ہوئے ہوں گے, گائنیکولوجسٹ ہیں وہ, ماں جیسی وہ عورت ہے, اتنی ضعیف عورت ہے اور کینسر کی سروائیور ہے. اس کے اوپر آپ دہشت گردی کے پرچے ڈال رہے ہیں جیسے انہوں نے کوئی ہاتھ میں کلاشن کوف اٹھا رکھی ہے. نہ ماؤں کا لحاظ رہ گیا ہے, گھروں پہ ریڈ ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی یعنی کسی کے باپ کا گھر ہے کہ جیسے مرضی اندر آؤ, کود کر آؤ, مارو پیٹو نکالو. اس طرح کا ماحول ہے اس ملک میں اس وقت. خوف ہے بالکل, اور کوئی قانون نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے. کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ عدالتیں ہیں تو کچھ نہیں ہوگا. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک دفعہ پہلے جب عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا تھا, اس سے بھی کچھ دیر پہلے ان پہ جب مقدمات قائم کیے گئے تھے, تو لاہور ہائی کورٹ کے باہر کسی سے بات کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر انہوں نے یہ بات کہی, کیا ہو گیا, بنانا ریپبلک تھوڑی ہے, یہ دیکھیں عدالتیں کام کر رہی ہیں, مقدمات قائم کر لیے تو کیا ہو گیا, یہ دیکھیں مجھے ضمانت مل گئی ہے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے, یہ ملک ہے, ہمارا ملک ہے, یہاں پہ عدالتیں کام کر رہی ہیں, یہ بنانا ریپبلک تھوڑی ہے. لیکن اب عمران ریاض خان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ بنانا ریپبلک ہے, کیونکہ 5-6 دن سے وہ بندہ لاپتہ ہے اور کسی کو نہیں پتا ہے کہ وہ بندہ کہاں ہے. پولیس نے اس کو اریسٹ کیا ہے, لیکن پولیس کو خود نہیں پتا ہے. یہ جو ہمارے محافظ بنے پھرتے ہیں نا پولیس والے, ان کو خود نہیں پتا ہے کہ وہ کہاں ہیں. جھوٹ بول رہے ہیں عدالت سے جا کے کہ ہم نے تو رہا کر دیا, اور اس کے بعد ہمیں نہیں پتا وہ کہاں ہیں. تو اب عمران ریاض خان کو پتا چل گیا ہے کہ یہ ملک بنانا ریپبلک ہے. اب ان کو پتا چل گیا ہے کہ یہاں پر عدالتوں کے فیصلوں کا, ان کے آرڈرز کا کیا ہوتا ہے. کوئی اس کی اوقات نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. سپریم کورٹ آرڈر کرے تو حکومت وقت سپریم کورٹ کو اس کے سامنے کھڑے ہو کر گالیاں دے, مریم نواز اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو گالیاں دے, اور سب کلیپنگ کریں, اور اس کے بعد پورا اہتمام کیا جائے ان گالیوں کے لیے, سٹیج فراہم کرنے کا پورا اہتمام کیا جائے. میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا, آپ دیکھیے گا فیسیلیٹیشن ہو رہی ہوگی JUI کے دھرنے کے لیے, اور ہوئی فیسیلیٹیشن ہوئی. آپ نے دیکھا کیسے FC والے پیچھے ہٹے, کیسے پولیس والے پیچھے ہٹے. یہی پولیس والے FC والے جو مار مار کے بھرکس نکال رہے ہیں اس وقت PTI کے کارکنوں کا. اور جب نہیں نکالنا تھا, جب یہ طے تھا کہ اب انہیں کرنے دو جو یہ کر رہے ہیں, تو تب کسی نے چوں نہیں کیا, ایک ٹیئر گیس نہیں کی. 9 مئی کو ہونے سے روکنے کے لیے کوئی ایک پولیس والا آگے آیا کہ ہم آ کے روکیں بھائی, یہ کراؤڈ ادھر نہ جائے, یہ نہیں کرو. کوئی ایک اعلان ہوا؟ نہیں ہوا. تو جہاں روکنا ہوتا ہے, چاہے وہ کچھ کر رہے ہوں نہ کر رہے ہوں, تو آ جاتے ہیں واٹر کینن لے کے, ٹیئر گیس لے کے, ربر بلٹس لے کے, شیلز لے کے. اور جب نہ منع کرنا ہو, جب یہ طے ہو کہ منع نہیں کرنا, تو پھر ساری عوام کو کھلا چھوڑ دو. وہ کور کمانڈر ہاؤس میں جائے, وہ شیشے توڑے, وہ آگ لگائے, وہ ریڈیو پاکستان جلائے, وہ کچھ بھی کرے, تو ان کو کرنے دو, ان کو روکو نہیں, کیونکہ وہ فائدے میں ہیں, تاکہ کل کو ہم یہ دکھائیں کہ یہ دیکھو جی یہ تو دہشت گرد جماعت ہے. تو اس لیے انہیں کرنے دو, انہیں نہ روکو. کہہ رہے ہیں جی ہم نے استعمال نہیں کیا فورس کا, اور ہم نے بڑا کوئی ریسٹرین کا مظاہرہ کیا. اچھا جی, تو کیا تھا ان کے پاس؟ وہ خود کچھ جیکٹ پہنے ہوئے بمبار تھے کہ اگر آپ انہیں نہ روکتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. کیا ان کے ہاتھوں میں پستولیں تھی؟ کیا وہ کوئی کریکر بم لے کے آ گئے تھے, پیٹرول بم لے کے آ گئے تھے؟ کیا تھا ان کے پاس جو آپ روک نہیں سکتے تھے؟ چند سینکڑوں تھے نا, چند 100 تھے آپ کے بقول. تو کیا ہوا, تھوڑی سی ٹیئر گیسنگ کرتے آپ تو وہ نہیں رک سکتے تھے. روکنا مقصود نہیں تھا.